Naabot na ta sa lugar mga ka-vlog, tanawan ang katahom sa palibot. Dinhi na tumatagbo ang ato mga tilugon nga isda. Hello! Ako di ay si Diday. Welcome sa atong bagong adventure na gitawag Tagbo sa Isda sa Bato. Kung wala pa ka naka-follow nako, follow na kung interesado ka sa mga dagat-dagat o isda-isda content. Before ta magsugod, syempre, patimplaw sa tag-init nga kape, gikan sa atong gwapo ug gihan ug forever supportive nga bana. Ug karon, magsugod na tagpacking sa atong mga preskong isda. Kaniya kong isda, muna ilang gitawag na tilugon. Kung na kay high blood, diabetes ug uban pang sakit na di ganahan og tambok-tambok, ayaw kabalaka kay kini nga isda ang pwede ra nimo kaunon nga walay guilt. Kung ganahan kag isda nga presko gasinaw murag gasiga sa ka fresh, kani gyud para nimo. Ta kana? Perti yung sinawa sa tong isda, murag naglusyon pa. Og syempre, diri sa mong pwesto, walay bahog utot diri. Klaro kayo nga limpyo ug legit. Og karong adlaw, naapod tay mga mamalitay og isda nga gikan nga ligo. Kay record na aning tagbuanan, dagat na diretso. So fresh ang isda, fresh food ang mamalitay. Sana all.